Magandang gabi sa lahat, maayong gabi sa tanan. Good evening everyone. O sa tanan nga mga naga-subscribe ka nato sa YouTube, sa tanan nga mga nakakita ni ini nga channel na nga mensahe sa TikTok, sa Facebook page o sa unsa man nga media platform ninyo ni nadungog ug nakita, ang Dios magpanalangin kanatong tanan. Sa makausapa, kitang tanan magaingon, I am blessed. I am blessed. I am anointed, highly favored, healthy, and strong. I will not die. Everybody say, I will not die. I will live and declares the works of the Lord. Manang pasalamat ko sa Ginoo na human ang ato ang youth camp ug ang kakapoy dili ikatandi sa nagpaabot nga ganti sa Ginoo sa tanang naghago sa iya hangging harian. Ug salamat sa tanan nga nagasuporta, mga kaigsuonan sa Ladder to Heaven Ministry all over the Philippines. Salamat kaayo sa inyong suporta. May the Lord bless you and keep you, and may the Lord shower His blessing upon you. Kay atong ablihan ang atong Biblia sa 1 Corinthians chapter 15. 1 Corinthians chapter 15. Ros, i-chatra ko to imong ate, nginang sugod na ta. O si Inday Juby. Okay, 1 Corinthians chapter 15, verse 58. 1 Corinthians chapter 15, verse 58. Busa mga minahal kong kaigsuunan, matod pa sa sulat ni Apostol Pablo, barog kamo nga lig-on ug dili matarog. Pagkugi kamo kanunay sa inyong pag-alagad sa Ginoo. Kay nasayod kamo nga ang inyong pag-alagad dili gayud makawang. Ginoo, salamat sa mensahe nga imong ipasabot kanamo. Ug Lord, salamat sa tanang viewers. Ikaw magahatag og kaalam nga langit nun nga magaabot ang imuhang kaalam sa matag usa samtang magapaminaw sila. Ug tuguti amahan nga ang tanang member sa Ladder to Heaven Ministry makadawat og espirituhanong kusog. Salamat Ginoong Dios. I proclaim and I decree it in Jesus name. Amen and amen. Okay? Palakpakan nato atong Ginoo. Atong hisgutan karon ang sekreto sa espirituhanong kalig-on. So sa tanan-tanan nga mga ginabuhat sa tao, ang uban moingon nga naay secret formula, secret ingredients. Kung magluto ka, naay secret ingredients. Kinsa man sa inyo kabalo muluto, no? Naay gitawag og secret ingredients. Unsa may secret ingredients sa sinugba? Ha? I-marinate. Ha? Uling, no? Kung walay uling, dili man yun na masinugba, no? Okay, marinate, no? mulami ang kanang sinugba kung naay marinate. So naay mga sikreto, bisan pa man sa paglungag kung naay sikreto, kung naa kay buhaton ay mga secret techniques, nga nung dili masabtan sa tao, nga sa espirituhanon di ay nga kahimtang, sa espirituhanon nga realidad, naapoy sikreto nga dapat natong madiskobrehan aron kita magpabilin nga malig-on ug kusgan bisan pa man nga ang mga Kristohanon daghan og kalisdanan nga agion. Mao man ay gisulti sa Biblia. Ingon siya, in this world you have many tribulations, but be of good cheer, because I overcome the world. Ubatod pa sa Salmo, ingon siya, daghan kalisdanan ang agion sa matarong, apan luwason siya sa Ginoo ni anang tanan. Kana kung atong masabtan ug madiskobrehan nga naa di ay sekreto nga dapat natong madiskobrehan para magpabilintang dasig ug lig-on diha sa pagpangalagad, diha sa pagpaabot ug atong pagpanerbisyo diha sa Ginoo nga dili ta mahimong daugon sa kalaay ug sa kaluya.
Kay ang mga problema ug pagsulay musugot tag sa dili maunay makahatag kanatog kalaay og kaluya. Napa ba mo? Hallelujah.